नमस्कार ओडिशा आज मे 13 तारिख बुधवार चलतु आज दिन टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकेबा मात्र 10 मिनिट ता पूर्व जदि आपण माने वीडियो टी गोटे लाइक करना तो लाइक कर दियो। प्रथम खबर 13 रु असंभाल ताती 4 डिग्री बढ़ी पारे दिनर पारद असह्य गुळुगुळीर संभावना मौसुमी वायु अग्रसर हेबा पई पाग अनुकूल एथर स्वाभाविक समय रे आसीबो मौसुमी चलित सप्ताहर शेष आड़कू दक्षिण बंगोपसागर अंडमान सागर एवं अंडमान और निकोबर द्वीपपुंजर किछि अंचल को दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु अग्रसर हेबा पई पाग अनुकूल हेबार संभावना रही अर्थात दक्षिण पश्चिम मौसुमी अग्रसर हेबाकू भाग साथ देउ प्रति वर्ष मे 18 रु 19 मध्य प्रायतः अंडमान छुई थाए मौसुमी वायु या परे आगकू बढ़ी केरल निकट में प्रथम सप्ताह रे पहुंची थाए केरल छुईबार 10 रु 12 दिन मध्य ओडिशा को अग्रसर होइथाए किंतु चलित वर्ष एही प्रक्रिया सहल हेबो। परवर्ती खबर थालापति विजयଙ୍କ बड़ निष्पत्ति 15 दिन मध्य मद दुकान बंद करने देले निर्देश। थालापति विजय तमिलनाडुर मुख्यमंत्री हेबा पर एक बड़ निष्पत्ति नैछन से धार्मिक स्थल शिक्षानुष्ठान एवं बस स्टॉप ठारू 500 मीटर दूर रे थिबा 717 सरकारी मद दुकान को बंद करने को निर्देश देइछन। एथिसह 2 सप्ताह मध्य एही निर्देश को कार्यकारी करने को कहा जाइछि। परवर्ती खबर जर्मनी मॉडल को खुलासा विराट कोहली को बदनाम करबा पई होइथिला टंका ऑफर जर्मनी रो मॉडल लिजलाल विराट कोहली को नै बड़ खुलासा करिछन। विराट कोहली को नारे कहि तांको बदनाम करबा पई तांको टंका ऑफर करा जाइथिला। लिजलाल एक इंटरव्यू रे खुलासा करिछन। विराट कोहली को इंस्टाग्राम रे सबुठु अधिक फॉलोअर्स रहिछन। विराट कोहली 273 मिलियन रु अधिक फॉलोअर्स अछन। एमिति रे तांको इंस्टाग्राम रे कोनोसी प्रकार गतिविधि ऊपर फैंस नजर रखिछन। जर्मनी मॉडल लिजलाज कहिछन फोटो लाइक करिबा घटना पर देशर अनेक मीडिया आउटलेट मो सहित संपर्क करिथिले एवं विराट को विरुद्ध रे कहिबाकू कहिथिले मते विराट को नाम रे नेगेटिव पब्लिसिटी करिबा पई पैसा ऑफर करा जाइथिला किंतु मु ऑफर को मना करि देइथिली। विराट कोहली मोर प्रिय खेलाड़ी तांको विरुद्ध रे मु केबे भी भूल करि परिबि नाही। परवर्ती खबर सीबीएसई द्वादश परीक्षा रिजल्ट 2026 गतकाली प्रकाश पाइछि परीक्षा फल जानतु केमिति करिवे चेक करिला अपेक्षा गतकाली प्रकाश पाइथिला सीबीएसई द्वादश परीक्षा रिजल्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पक्षरु कोनोसी समय रे जे कोनोसी समय रे रिजल्ट घोषणा करा जाई पारे। चलित वर्ष प्राय 18 लाख रु अधिक छात्र छात्री निजर परीक्षा फल को अपेक्षा करी रहिथिले। गतकाली काहेकि आसीबारे रिजल्ट जदियो बोर्ड पक्षरु कोनोसी आनुष्ठानिक तारीख घोषणा करा जाई नाही किंतु डिजिलॉकर एवं यूमांग ऐप पक्षरु रिजल्ट खूब शीघ्र आसुथिबा नै संकेत दिया जाई। गत 3 वर्ष धारा को देखिले सीबीएसई साधारणतः मे 12 किंबा 13 तारिख रे फलाफल घोषणा करिथाय तेनु आज रिजल्ट आसीबार संभावना अधिक रहितना योग्य जे चलित वर्ष फेब्रुआरी 17 रु एप्रिल 10 पर्यंत द्वादश श्रेणी परीक्षा अनुष्ठित होइथिला। परवर्ती खबर मे 18 रु 5टी देश गस्तरे जिबे प्रधानमंत्री मोदी जानतु लिस्ट रे अछि केउ देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता शुक्रवार ठारू विदेश गस्तरे रहिबे 5टी देश गस्तर करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एही 6 दिनिया यात्रा रे से संयुक्त अरब एमिरेट्स नेदरलैंड्स स्वीडन नॉर्वे एवं इटाली जिबे विश्व रे चालिथिबा उत्तेजना एवं अशांति मध्य एही गस्त को गुरुत्व बोली विवेचना करा जाउ। परवर्ती खबर पेट्रोल और डीजेल को नै आसिला निर्देश लिमिट ठारू पकाई परिबेनी अधिक तेल भुवनेश्वर रे तेल को नै देखा देइछि समस्या। पेट्रोल और डीजेल को नै टांकी मानो को आसीछि निर्देश 4 चकिया जानवाहन को 45 रु 50 लिटर पर्यंत तेल दिया जिवो ताहाडारु अधिक काहाकू न देबा पई निर्देश दिया जाई। तबे बस और ट्रक मानो को 400 रु 500 लिटर डीजेल रु अधिक दिया जिवो नाही। जदि कोनोसी टांकी अधिक केउ गाड़ी को देउछन तबे टांकी लॉक हेइ जाउ। एही नियम को कड़ाकड़ी पालन करिवा पई निर्देश रही। परवर्ती खबर लाइव सपोर्ट सिस्टम रे युद्ध विरोध रागिले ट्रम्प समुद्र रे मुतयन कले परमाणु बुड़ा जहाज। ईरान एवं अमेरिका मध्य चलिथिबा युद्ध विरोधी मध्य दुई राष्ट्र मध्य उत्तेजना वृद्धि पाउथिबा परि ईरान संसदर वाचस्पति मोहम्मद बाघेर एही दाबी को तीव्र जवाब दैछन्ति जे युद्ध विरोधी लाइव सपोर्ट सिस्टम रे थिबा कहिछन्ति। परवर्ती खबर झारसुगुडा रे एनकाउंटर 2 आहत गतकाली विलंबित राति रे बेल्लो पहाड़ थाना करला खमन निकट रे पुलिस सह 2 कुख्यात अपराधीक सह एनकाउंटर होई। एही बाबू बनोछर एवं चांद उभयक गोड़ रे गुली बाजुथिबा बेले अवस्था स्थिर रहिथिबा जणा पड़ी। गतकाली बेल्लो पहाड़ रे राहुल महातो होइथिबा हत्या रे एही 2 युवकक मुख्य अभियुक्त अछन। परवर्ती खबर भारत रे वर्ष जाय सुना न किनिले कोन हे केउ देश सहिबे कोटी कोटी टंकार क्षति। भारतीय संस्कृति रे सुना केवल एक अलंकार नुहे बरं एहा एक परंपरा संपत्ति एवं संकट समय रे साथी किंतु वर्तमान रो बदलुथिबा विश्व अर्थनीति एवं पश्चिम एशिया रे देखा जाउथिबा युद्ध परिस्थिति मध्य सुना क्रय को नै एक बड़ चर्चा आरंभ होई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकट रे हैदराबाद रे एक रैली अनावश्यक सुना क्रय अति कम रे 1 वर्ष स्थगित रखिबा को अपील करिछ। हाइड्रोपोनिक उइड जबत बैंकॉक रु आसीथिला भुवनेश्वर राजधानी रु पुणी हाइड्रोपोनिक उइड जबत भुवनेश्वर विमान बंदर रु 4 कोटी टंका हाइड्रोपोनिक उइड जबत मंगलवार सकाळे इंडिगो फ्लाइट जोगे बैंकॉक रु भुवनेश्वर आसुथिबा अभियुक्त एयरपोर्ट रे धरिला डीआरआई सूचना अनुसार मंगलवार सकाळे भुवनेश्वर विमान बंदर रु 11 किलो हाइड्रोपोनिक उइड जबत होई। परवर्ती खबर डबल गेम खेलुछि पाकिस्तान अमेरिका सह मध्यस्थता ड्रामा लुचि लुचि ईरान को करूछि हेल्प। पाकिस्तान रो असल चेहरा पदारे पड़ी मध्यस्थता आଳରେ डबल गेम खेलुछि इस्लामाबाद। एही पाकिस्तान रो सत्य सामना को आसी अमेरिका सह मध्यस्थता ड्रामा कर ईरान को लुचि लुचि सहाय्य करूछि। पाकिस्तान निरंतर अमेरिका एवं ईरान मध्य
ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ପୋଲିସ ଗୁଳି ମାଡରେ 2 ଅପରାଧୀ ଆହତ ଅପରାଧୀ ହେଲେ ସୁନିଲ ମହାନନ୍ଦ ଓ ଚାନ୍ଦ ବଂଶୋର। ଗତକାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବେଲପାହାଡ଼ ଫାଟକରେ ଭୁଜାଲି ମାଡରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ଏହି 2 ଜଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏକ କାରରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବାଇକ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିବା ରାହୁଲ ମହତ ଓ ଆକାଶ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବେଲପାହାଡ଼ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପାଗ, ଶୀଘ୍ର ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁବ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି। ଏଥର ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ ମୌସୁମୀ। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଶେଷ ଆଡକୁ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପାଗ ସାଥ ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି। ଏଥର ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ ମୌସୁମୀ। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଶେଷ ଆଡକୁ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପାଗ ସାଥ ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡେଲିଭରି କମ୍ପାନୀରେ ଟ୍ରକ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ, ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ଫେରାର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ପରିଚାଳିତ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ପରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ରେଜଲ୍ଟ ଅନଲାଇନରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ cbse.government.in ରେ ଏବଂ result.cbse.nic.in ରେ ୱେବସାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଫଳ ଜାଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିସ୍କୁଟ ହେଉ କିମ୍ବା ନମକିନ୍ କିମ୍ବା ସାବୁନ ହେଉ କିମ୍ବା ଡିଟରଜେଣ୍ଟ, ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ। ସାବୁନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଟରଜେଣ୍ଟ, ବିସ୍କୁଟ, ପ୍ୟାକେଜ୍ଡ ଫୁଡ ଏବଂ ପାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଏଫଏମସିଜି ସେକ୍ଟର ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରିବହନ ଏବଂ କଞ୍ଚାମାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବା କାରଣରୁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ ଦାମ ବଢାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁନ 1ରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 3000 ଟଙ୍କା। ସରକାରୀ ବସରେ ଯାତ୍ରା ମାଗଣା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ନୂଆ ସରକାର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ 1ରୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କା ଆସିବା ସହ ସରକାରୀ ବସରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାନିଲେ ଈଶ୍ୱର ନ ମାନିଲେ କାଠ ପଥର, ଟିଣ ଘରେ ସାରଥି, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଥାନା ପାଖରେ ବନ୍ଦୀ। ରଥଯାତ୍ରା ସରିଲେ ହତାଦର କାହିଁକି? ମାନିଲେ ଈଶ୍ୱର ନ ମାନିଲେ କାଠ ପଥର। ଆମ ଠାକୁର ଭାବରେ ହିଁ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନ ଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସାରଥି। ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସାରଥି ଟିଣ ଘରେ ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ପଡି ସିଝୁଛନ୍ତି। ରଥର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଥାନା ପାର୍ଶ୍ୱର ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ରଥରେ ବିଜେ ହୋଇ ଏମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଧରପଣା ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାନିଲେ ଈଶ୍ୱର ନ ମାନିଲେ କାଠ ପଥର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦିଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ବଜାରରେ ଛାନିଆ, ଦିନକରେ ଧୋଇଗଲା 6 ଲକ୍ଷ କୋଟି। କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଦିନ କାରବାର ଦିବସରେ ଦେଶର ପୁଞ୍ଜି ବଜାରରେ ହ୍ରାସ ଜାରି ରହିଛି। ସୋମବାର ଭାରତୀୟ ଇକ୍ୱିଟି ବଜାରରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବଡ଼ ହ୍ରାସ। 1300 ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ଖସି ଯାଇଛି ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସୂଚକାଙ୍କ ସେନ୍ସେକ୍ସ। ରବିବାର ଇନ୍ଧନ ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ସହ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ନ କିଣିବା ତଥା ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରିବା ଲାଗି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ବଜାରକୁ ଭୟଭୀତ କରିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଏକ୍ସନ ମୁଡରେ ବିଜୟ, ହଟିବ 717 ମଦ ଦୋକାନ। ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି ଜୋସେଫ ବିଜୟ ମଙ୍ଗଳବାର ମଦ ଦୋକାନକୁ ଆଗାମୀ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମଦ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର 500 ମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।